guys! Kamusta naman mo guys? Wala ako vlog guys ba? Sahay manggod. Wala man ko sa mood. So guys, i-flex am namon ang kuan guys. Gipalit na mo guys. So guys, nagpalit mi na pa to sa kong kuya guys. Tara guys. Nice guys. Next, ako walang food guys. Apo guys. Then nagpalit ko og extra socks. Salamat papa. Then dili lang na mao. Ni anak ko papa, magmingod plot daw me. So namalit me guys. Magmingod plot man me. So guys, di pa me mao guys. Gipalitan pa me og french fries guys. Tapos og pizza. Guys, oh again, thank you so much papa. So salamat jud pa ha. Bisag layo ka, daka sa barko. Feel jud nako imong love. Salamat sa mong sacrifice papa. Mag-amping ka diya for me. See you pon sa Pasko. I love you so much, Papa. So, maara to guys. Thank you for watching. Bye!